Fungkaham joto sini kapang ni takuk tay bukuk songno sak sorry to ani asak hamtaya 2-3 din romi nai kia haipan norok ni bus kang otai sha the latest update renani bagai noron bus kang oma phaikya kuilano joto sini ha busa tripurani tongui tongnai sini tiprasarok no khani hamjakma tai chobani chiba yafaro tai kha kaham yafaro tangi hinkai tinini hai salono 1949 ni 9 September Government of India by Tripura Kingdom ni je merger agreement engmani sal ambagi tinini salo joto boroktono khapangni hamjakma tai chobani chibai ang yafaro taibo hambai marwo bisas koira sini Agartala ni simi 5th July 2025 ni simi je pedal yatri khaye pray 15-16 jon borok aro ni simi phaine rokno blai ke borno kha kahamte hamjakma te chobani chibai te salute maro haisi asak kosto khlai pray 2500 kilometer himai tini borok Delhi haijagao sokpaikya capital of India wo borok jefuru phaitongo right from the day one blai criticism borok khlaijaka criticize khaijaka borok by baksa buksu khoroksa kotripoi khoroksa khuruksu leader by hamya sajaka borong sabono kuno hamya bukha by naya karei kha baya karei khana taibo krak khai borok tini kintu himang 2500 kilometer no complete khai tini Delhi hai jago borok phai sok paikya taibo ma thau haisi o Delhi ni program no sung naithok khlaiei tai kabang ma India was a minister song tongmarok MP song tongmarok borok no sini o kha dunuk mani o khorang no borok no sogui renai hini no appointment rokni bagai ang 3rd September 2025 no ang sok paikya haisi 3rd September je dino sok paikya jotto police proshashan bai malayei jantar mantar ni program theke shuru khaiei je staying rokni bagai ang borok bai meeting khlaimani pore borok permission grant khlaikya kintu miani salota mongkha 8 September mas hawaisi mia 8 September ro 4 bar 4 time deputy commissioners of police bai ani meeting ka aise Delhi wo Jaipur deputy commissioners of police bai meeting go aboni sai sakangani station house officials totha SHO je jantar mantar unit o jagani police ni officials be ani meeting ka meeting purang borong no duita dabi khlai ke haise tini ne o movement ni bagai point number 1 kan ke sung jantar mantar ro sung Jaipur movement khlainai andolon khlainai o jagani theke sung LED screen sung use khlainai tangi LED screen use khaine kan ke tini ne hai salo 9 September 1949 no merger angka sung Government of India by o message no pray 76 bosor tini ingmani pore je babe ti prasarok ni jingjal susito bonchito khlaijak tongmani o message no sara India ni nini 150 crore jonta rok no sung funuk nani nei tini sung LED screen borok no sanka borok saka yes rohnai LED screen ni permission renai tai point number 2 ang borok no saka jetu sung Delhi ni binna jagao sung phai tongo Delhi ni binna jagao sung phai tongo a Delhi ni binna jagao phai mani bagai a jagani jantar mantar sok painani bagai Government of Delhi tai sini Delhi police proshashan ni hoite suno bus provide khainani bagai ang borok no demand khaikya tai borok suno demand khaiman pore tinta bus service khlainani bagai Delhi police ni hoite borok obono accept khlaikya khlaimani pore khaino ani meeting deputy commissioners of police by ingkha ingmani pore all okay 10 ta joratei fungni 10 ta joratei all okay ঠিক 12 ta digi borok taise call khaijau ka deputy commissioner of police ni hoite ringei angmai meeting pur borok saka je na norok LED screen use khaimania di call haimani bai kisasa disconnect kha ngai ঠিক
12টা দিকে আনো তাইছে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ নি হইতে মেসেজ ফাইকা না নরক ন এলইডি স্ক্রিন রিমাংলা তাবুক প্রশ্ন অরসি নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিয়া নি 150 करोड़ नि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबका साथ सबका विकास ने कॉक्साओ सबका साथ सबका विकास जे हिंजांगमा जगह तिप्रासा किया सबका साथ मा जगह खबजक लिया दिबा जे जगह कुबुनी दो फारक नि बागे जुदी कुबुनी पॉलिटिकल पार्टी रक जुदी एलईडी स्क्रीन जंतर मंतर हाई जगह आंदोलन खाइतिनी यूज खाइमान उंकाय व्हाई नॉट फॉर तिप्रासा व्हाई नॉट फॉर तिप्रासा only tiprasani bage bahai ke borok obahai sungno khlaiman sung saimano obo khlaitini jotheshto tripura o je tongui tongnai kubuni bosong rokni yak tongu borok connect khlaiye o jago chap srishti khlaiye jotto dando bed bongni jotto shokti proyog khlaiye tinini o andolon no muthaknani bage borok chaitokna naimani obo clear nukjago haisi ठीक 12टाव मीटिंग मा परे महाराज बे आंतासे फोन खाई कक साका सुनो एलईडी स्क्रीन रजाक लिया सामानी परे संग मानी खा मानी वई संग ऑल ओके खाइसी 4टा दिगी ताइसा हाइनो हाई मीटिंग जाव खा ऑल ओके हाइनो हाई तिनी फुंगो 9 सेप्टेम्बर तामुंग जाव खा ठीक मॉर्निंग नि 8टाव आना फोन खाई साजाव खा स्टेशन हाउस ऑफिसर जंतर मंतर नि पुलिस ऑफिसर ने होते नरक न बास बो संग प्रोवाइड खलाइमान लिया अरे बाबा जे जागो मिया हाई सालो ऑलरेडी कंप्लीट इनका सिग्नेचर रिपाई लेख्या कंप्लीट इनका परमिशन तिनी हाई नो हाई बास सुनो रजाक लिया हनी साकलाई जाओ का भाई के फाइनाई ओवनी बागै जों ब्लाके खादुनु गहायसि जत्तो चेष्टा चालक बुगै दङ तिनी प्रोग्राम न नष्ट खालायनानै बागै तिनी प्रोग्राम न स्टप खालायनानै बागै बास रजाव लिया जोंनो 8टाव तामंग जाव का ठीक 10टाव फोन से हाइजाव का नि और हाइसि 10टाव फोन हाइताम साजाव का हिमै पान से नरक फाइमानिया एलाव गरै वान सुगै नायसिदि हिमै पान से सिनि एलाव रजाक लिया जोंनो जंतर मंतर बिल्ला मंदिर नि सिमि हिमै हाइनानि निनी अखिल भारत हिंदू महासभा नि सिमि हिमै फाइनानि आरोनि सुदु से जोंनो परमिशन रजाक लिया 4 जना खाइ जुदि हिमजाक नुखांकाय गिरफ्तार खाइनाय सुनो लकाबो दानाय हिनै फुनो साकलाई जा खायसि वान सुगै नाय नाय दे तिनी बसक जरातै ओ तिनी प्रोग्राम न स्टप खाइनानि बागै जत प्रयोग शक्ति पुलिस प्रशासन होते गवर्नमेंट प्रशासन होते बंनि जत शक्ति बरक यूज खाइ तिनी सुनोर स्टप खाइनानि बागै नाय दं हायसि तिनी संमा सावो रामायण नि टाइम जेबाबे रावण अहंकार खा केबो बन बुथार मानदिया नै सही अहंकार हाई गवर्नमेंट तिनी इंगै दं हायसि किंतु लास्ट दिगे तामंखा बिनष्ट अंगै पतनङै माथागा सै रावण गवर्नमेंट मा बुजिनाय तिप्रासानि आवाज न ताइ मुथुबै मानदिया हायसि नरक सुनो पुलिस प्रशासन तै नरक सुनो का सुनानि नायनाय नरक सुनो बास प्रोवाइड खायांना नायनाय नरक सुं इंडिया नो मेसेज रिना नायमानि एलईडी स्क्रीन नरक बन्द खालायना नायनाय किंतु ओ तिप्रासानि जंजालनि ककनो जों भिन्न भिन्न जागाव पिरनानै बाय अलरेडी मेसेज सगिजाक अबनो ताइ कुनु दिनो स्टप खाइमानि हायसि जेसेक पानो चाइटक दि आसंनो ताइबो कराक नाय हायसि ताइ आं सानानि मुसुङो तिनि हायनो हाय मा साव तिनि दिनो तेलेंगाना जेफुर मानफुर 2014 निनि जत पॉलिटिकल पार्टी रो थानसाङै आंध्र प्रदेश नि काकनानि बागै तेलेंगाना कताल राज्य सुनामनानि बागै पार्टी या करै जाति नि बागै बंनि हानि बागै एक अंखा हायसि नरक साइदे माना टाइमो 12 जन एमपी सस्पेंड खालायजागो 12 जन एमपी लोकसभानि किंतु सस्पेंड खालायजागबानि परेबो बरक तिनि आंदोलन खाय 2014 तेलेंगाना राज्य मान खायसि तिनी जेफुर मणिपुर वायलेंस संगो जत पॉलिटिकल पार्टी तामो बीजेपी तामो कांग्रेस जत या करे तिनी बरक फाइमानि परे थानसाङै बरक चबा खालायके हायसि तिनी आं सोंनानि मुसुङु सिनि थै सिनि तिप्रासानि थै रक्न सिनि तिप्रासानि पारा बिसिङो तंनाय मुया फाइ चानाय दिन हाइजरा खाइ चानाय कासारा थुमै रां आजिनाय रक गान्दिरि रक बलंगो थाङै निनि गं रक वार जगै थै बरक सामुं खाइ आजिनाय रक
borokni vote mani pass ngai dofani samung khalainya hne dofani kok sana hne je engi tongnai rok borok ki party no yakare jati ni bagai puila stan rui phada phairak no sei telangana o phaima hai tini ang sengna musung santir bazar ni sini MLA sar promote riang no sengna ni musung tini pechar thol ni sini madam santona chakmano sengna ni musung ni sammonu ni sini sar sombulal chakmano sengna ni musung sini krishnapur ni sini montri sar vikas devor mano sengna ni musung sini julai bari ni sini sar suklacharan nuatieno sengna ni musung sini mono ni sini mailo fru mok no Sengnani musungu tini sini saram podo jomatiana kila bak mani. Sengnani musungu sabrum ni sini MLA sini leader of opposition Sar Jitendra Chaudhary no. Top hani bagai jati ni bagai party ya kare judi char zona sing government no samarthon khaya judi sini dabino riya angka ini phakyang ke Delhi tini kapi woi ek din ni bisingo solution ti khlai mar nai kintu phada phaino phaya haisi Pada faino phaya tang ingkai jati ni bagai dofani bagai khlainya ni sekang party blaike important ing mani bagai phaira gya haisi othoso je borok khai tongnai himai tongnai dofani bagai nakai guli chawi phano thunai nakai satok jagi phano butok khlaijak tai hini tongnai rokno khai ka sunani bagai line rom lai tong party o ticket manani bagai party o kaham image khlainya ni bagai tiprasani birut angkai National Political Party o weightage mana hinai kintu tini ka sulai tong haisi tini seng mas hau haisi 2014 jora 2014 ni 31st December jora tini je ayang nadni phaine Afghanistan Pakistan tai Bangladesh ni je minorities rokno Hindu Sikh Buddhist oba hake Jain rokno tini citizens runani bagi sajak mani abono extend khlai tini 2024 ni 31 December jora tai sahaino hai khlai dirka je jagao kubuni dofa rokai mungsa andolon khaya kare mungsa khlaya kare borokno safe protection renani bagi government of India cinta nangjai khlai tong othoso tiprasani bagai thui ruinai tiprasani bagai guli chawinai khlai tong mani aboni khorangka kebo khananani na ya haisi government of India ro nini je number maximum number seat tongo a sido pai pradhan mantri ingai sarkar gothan khainani bagai tini abo hai kotor rajyo no support khaitong nini Uttar Pradesh ni kesno rom di 80 ta seat tongo Lok Sabha 545 ni bisingo nini Maharashtra no rom di 48 seat tongo Lok Sabha o nini West Bengal no rom di 42 seats tongo nini Bihar no rom di 40 seats tongo nini Madhya Pradesh no rom di 29 seat tongo nini Gujarat no rom di nini 26 seat tongo nini Rajasthan no rom di 25 seat tongo oba ki kotor rajyo rokno tini borok seat khlaiei borok no samarthon khaitong othoso Tripura rajyo matro 2ta seat ni bisingo kaisa ST reserve khaimani bagai sini obono khai khorang no borok nugya ignore khlaitong haisi aboni bagai angma sanani musungo ontoto kubuni dofaro kebenka sini dofani bisingle ek pal ngi jotono sengkok ma sanai norok nukhana tini Delhi o 2500 kilometer busuk jorate haksal sei tuduruk suru 2500 kilometer haksal ya Delhi ni montri rokwe tiprasani halok ba amsuk jorate ni haksal haisi o halok haksal ngmani bagino tini Delhi hai jagao India o tongmani sottebo citizens of India angmani sottebo seng hingka andolon khainani bage right rizagya sini right shekjak tong haisi bufro khasi sinai sini takuk bukuk song sini khapangni takuk bukuk song haisi aboni bage seng sanani nayo jeng tik 11 tariko seng haino hai Delhi ni kipilai 11 tariko firok mani porebo seng 11 tarik ni sime haino hai Tripura rajyo phai seng Tripura rajyo jaga thangi okyuk no pinai bahai ke Delhi sungno ignore khaitong busuk jorate suno ka suitong o kok rokno sung tini para thangi saini haisi norok jotono logi mar nai buskangni salo sung phaitongo tai jotto khapangni takuk bukuk songno o je live videos no je mansa share khainani baga ang kojau norok share khaimani bisingo jotto borok obono nugui jotto borok obono bujiwui busuk jorate bubagrano logi rena nang busuk jorate thansa phaini nang obono sungma bujitai haisi blai ke hambai tiprasa yuglok thung bubagra yuglok thung jotto jagano sini tiprasar khansangui tongoi dakti sung yok sama mantu haisi hambai